नमस्कार। आपण समस्त को पलिश्री पट्टनायक ओडिया गुरु एही चैनल को बहुत बहुत स्वागत जनाऊँची। जो माने वर्तमान यूजी रे एडमिशन नहीं ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ଯାଇ ସାରିଲାଣି କେମିତି ତାର ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ କେତେ ମାର୍କର ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ କେତେ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ରହିବ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର କ'ଣ ରହିବ ସିଷ୍ଟମଟା ଆଜି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁସାରେ ଆଦର୍ଶ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜିର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ରହିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ କଥା ହେବି। ଡିପ୍ଲୋମାରେ କେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଏହି ସିଷ୍ଟମ, ଏଥିରେ ମୋଟେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଟୋଟାଲ ଏ ଯୋଉ ୟୁଜିର ସାରିବା ପାଇଁକା ସେମିଷ୍ଟାର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ପୁରା 6ଟା ଯାକ ସେମିଷ୍ଟାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ସେମିଷ୍ଟାର ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେମିତି ଟୋଟାଲ ଇୟରରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ 23ଟା ପେପର। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଇୟର ରେ ଆପଣ ମୋଟ ପଢ଼ିବେ 23ଟା ପେପର। ସେଟା ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, ସେଟା କିଛି ନୂଆ କଥା କିଛି ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ଜିନିଷରେ ନୂଆ ଖାଲି ତିଆରି ହେଇଛି। 23ଟା ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରରେ ବା ପେପରରେ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହି 100 ମାର୍କରୁ 20 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କଲେଜ ଲେବୁଲର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଯିଏ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାକି ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାକି ଆପଣ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲେବୁଲରେ ବା ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଲେବୁଲରେ ଅନ୍ତଃ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହବ ସେଇଟା ରହିବ 20 ନମ୍ବର। ସେମାନେ ହିଁ ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେମାନେ ମାର୍କ ଦେବେ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଅନର୍ସ ରଖୁଛି, ସମ୍ମାନର ଜଣେ ରଖୁଛନ୍ତି ସ୍ନାତକ, ସେ ସ୍ନାତକ ସମ୍ମାନର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମୋଟ 2300 ମାର୍କର ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁକା କୋର୍ସ 1ର 2ଟି ପତ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ଅତି କମରେ ଗୋଟେ ପେପର 60ଟା କ୍ଲାସ୍ ହବ, ଏଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପରରେ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ 15ଟା ପିରିୟଡ଼ ରହିବ, ତେଣୁ 4ଟା ୟୁନିଟ୍କୁ ହେଲା 60ଟା ପିରିୟଡ଼। ତାମାନେ ହାରାହାରି 2 ମାସରେ এটা ସରିବା କଥା, ତ 2.5 ମାସରେ ପେପର ସରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଯୋଉ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆନ୍ସର ଦେବେ, ଆପଣ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆନ୍ସର ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଧାନ ପାଠ୍ୟାଂଶ ଯାହାକୁ ଆମେ ମେଜର ପେପର ବୋଲି କହୁଛେ ସେଠି 100 ମାର୍କ ରହିବ, ଇଣ୍ଟରନାଲ 20 ମାର୍କ ଏବଂ ଯୋଉ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ ଆପଣ ଦେବେ ସେଠି ରହିବ 60 ମାର୍କ, ଆଉ 20 ମାର୍କ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପାଇଁ 5 ମାର୍କ। ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି 10 ମାର୍କ। ଏଇ ଯୋଉ ସରପ୍ରାଇଜ ଟେଷ୍ଟଟା କଲେଜ ଲେବୁଲରେ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେବୁଲରେ ଟିଚର ମାନେ କ୍ଲାସରେ କରିବେ। ତାପରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଠ୍ୟଚକ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଯୋଉ ଆମର ସେମିନାର ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରେ ଆଜିକାଲି ସେମିନାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେମିନାରରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ରହିବ 100%, 100%, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଆକସ୍ମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 10 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଉପସ୍ଥାନ ମାନେ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସେଠି ରହିବ 5 ମାର୍କ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 20 ମାର୍କ। ତେଣୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଲାସରେ ଦେବେ, ଯୋଉ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଟା 60 ନମ୍ବରର ଦେବେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମଟା ଦେବେ 20 ମାର୍କର, ବାକି ଏଇ 3ଟା ରହିଲା
आपण केते सेमिनार कॉलेज लेवल रे जो इनवाइटेड लेक्चरर करा जाउची क्लास रो सेमिनार करा जाउची आपण सेठी केते प्रेजेंट रहिचंती क्लास रे केते प्रेजेंट रहिचंती एवं सरप्राइज टेस्ट रे केते मार्क रखिचंती सेटा 20 मार्क एही परि भाबरे आपण 100 मार्क रो परीक्षा रो आपण मार्क पाइबे विश्वविद्यालय महाविद्यालय रो जो अंतिम परीक्षा हबो केमिति प्रश्न पड़िबो प्रश्नर जो ढांचाटा कोन मते आपण पचारुथिले जे को टाइप रो क्वेश्चन पड़िबो एही क्वेश्चन रो पैटर्न टा सबु यूनिवर्सिटी फॉलो करिबा पई बाध्य प्रत्येक प्रश्नर प्रति एककरू दुईटी करी 10टी प्रश्नर उत्तर प्रत्येकटी प्रश्न 50टी शब्द विशिष्ट हब एटा कंपलसरी 2 मार्क रो शॉर्ट क्वेश्चन पड़िबो 10टा ताकू आपनकर 20 मार्क गला 20 मार्क सेठी गला तापरे 4 नंबर करी 8टी रु 5टी प्रश्नर उत्तर देबे प्रत्येक क्वेश्चन रो मार्क रहउची 4 आपण सेटा 5टा क्वेश्चन रो आंसर देबे तो सेटा मध्ये हेई गला 20 मार्क ताले केते मार्क हैला पिला माने एठी गला 20 एठी गला 20 ताले 40 मार्क गला बाकी रहिला 20 मन रखु आपण 60 मार्क रो आपण परीक्षा देबे प्रत्येक प्रश्नर प्रति एककरू 5 नंबर करी 6टी प्रश्नरू आपण 4टी रो उत्तर देबे ताले 4टा क्वेश्चन आपण आंसर देले प्रति क्वेश्चन को 5 मार्क ताले केते हैला 20 मार्क हैला ओके ताले आपण प्रथमे 10टा क्वेश्चन रो शॉर्ट क्वेश्चन रो आंसर देबे जोटा 2 मार्क लेखा 20 मार्क आ गोटे ए जो 2 मार्क लेखा वेरी शॉर्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर सेटा हला 2 मार्क लेखा 10 मार्क 10टा क्वेश्चन ता माने सेटा 50टा शब्द रे लेखिले आपण तापरे आपण 4 मार्क लेखा जोटा कि 200 शब्द विशिष्ट हब प्रत्येक क्वेश्चन रो वैल्यू रहिबो 4 मार्क ता आपण देबे 5टा क्वेश्चन सेटा रहिला 20 40 प्रत्येक प्रश्न रो प्रति एकक म आपन को कहिछि 4टा यूनिट बा 4टा एकक तेणु 4टा यूनिट रो आपण 4टा प्रश्न रो उत्तर देबे किंतु क्वेश्चन पड़िथिबो 6टा ओके सेटा रहिला 20 मार्क ताले आपण केतरा प्रश्न रो उत्तर देबे 10 प्लस 4 14 प्लस आपण 4टा देबे ताले 18टा प्रश्न रो उत्तर आपण को टोटल देबाकू पड़िबो ताले एठी रहिला प्रथम क्वेश्चन रो जो प्रथम क्वेश्चन रो वेरी शॉर्ट रे 20 मार्क तापरे शॉर्ट क्वेश्चन रे 20 मार्क तापरे आपण देबे 20 मार्क एमती तीनटा क्वेश्चन रो आंसर आपण को दबाक पड़िबो ए तीनटा क्वेश्चन सिना किंतु एक रे बीट क्वेश्चन आपनकर 10टा रहिबो 2 रे बीट क्वेश्चन आपनकर रहिबो 5टा एवं 3 रे बीट क्वेश्चन आपनकर रहिबो 4टा तो सेही हिसाब रे आपण प्रिपेयर हुंतु मु आपन को एटी कहि रखिबी जे 4टी जाक यूनिट बा 4टी जाक एकक आपन को प्रिपेयर हेबाकू ही बाध्य जदि कोनोसीटा को आपण स्किप करि जाउचंती ताले आपनकर 100% आपण अटेंड करि परिबेनी तेबे एठी हमर मुख्य जिंस होची जे आपण जो क्वेश्चन आंसर तो आपण जा देबे देबे किंतु एठी 40 मार्क रही गला आपनकर माने इंटरनल एग्जाम रो 20 बाकी जो 20 रहिला सेमिनार अटेंडेंस सरप्राइज टेस्ट एही परि भापरे आपनकर 100 मार्क रो परीक्षा हेबो ता मेजर माइनर सबु को एटा ही अप्लाई करिवो आपनकर मेजर कोन माइनर कोन एमडीसी कोन एसीसी कोन एईसीसी कोन सेटा आपनकर कॉलेज लेवल रे यूनिवर्सिटी लेवल रे सार माने आपनको काउंसिल करिवे निश्चित भाव में कर सारी थिबे आगुरु जदि आपण मेजर कोन माइनर कोन एमडीसी कोन एसीसी कोन एईसीसी कोन एहा सब बुझी पारु नाहंती ताहले आपण निश्चित भाव में मते कमेंट सेक्शन रे लेखिकी जणातु मु आपनको ताहा सेठी ही बुझाई देबी एही जो परीक्षा पैटर्न ता जो शॉर्ट वीडियोटा मु आपनको पई आनिली वर्तमान मु एठी रखुची जदि पॉलिश पटनायक ओडिया गुरु रो चैनल को सब्सक्राइब करनाते निश्चित करि दियंतु कारण यूजी रो सब सिलेबस मु आपनको एठी पढेबी वर्तमान मु तुलनात्मक साहित्य आलोचना करुच्ची ऑलरेडी 3टा चैप्टर मु करि सारिची आज मु फाइनल चैप्टर आरंभ करुच्ची यूजी रो पीजी रो सब पाठ पढिबा पई आपण निश्चित भाव में आसंतु पढिबा ताहले तो आगो को बढ़िबा हाँ आपन सांग मान सहित
ग्रुप रे एही चैनल को शेयर करबा पे भूलिबा नाही। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माँ माणिकेश्वरी।